ବାବା ଦେବେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେହୁରୁଣୀ ମାଲର ଦେଓଗାଁ ବାବା ଦେବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶିବରାତ୍ରି ଓ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ଏହି ଶବପୀଠକୁ ଦେବଗଡ଼ ରାଜା ଭାନୁଗଙ୍ଗ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପୌରାଣିକ ମତରେ ଏଠାରେ ହର ଗୌରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ପରେ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବାରୁ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ, ହାତୀର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ଲୁହା ଶିକୁଳି, ମା ଭୈରଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବାବା ଦେବେଶ୍ୱର। ଐତିହାସିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଏକ ହ୍ରଦ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ କବାଟ ଦରହ। ସେଠାରେ ଥିବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି ମତ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ବା ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ 650 ଜଣ ଉପାସୀ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବାବା ଦେବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାଚ, ଗୀତ, ଦଣ୍ଡ ନାଚ, କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ବାଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଉପାସୀମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ସାରା ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳି ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୂଜକ ପବିତ୍ର ଦେହୁରୀ ଶ୍ରୀପତି ଦେହୁରୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗର ଯାତ୍ରାର ନୀତିବିଧିରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଫାଶିମାଲରୁ ହେମନ୍ତ ଭଇଁସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ। आज आमर फाशीमाल पंचायत देवगाँ स्थित देवेश्वर बाबा मंदिर रे महाजागर यात्रा महा आडंबरे पालित होचे। आउ ये महाजागर यात्रा रे सहस्राधिक लोग इने उपास रहीछन। 7टा दंड यात्रा रो इने आज संकल्प नौछन। आज महाजागर यात्रा रे इने आमर दंड नृत्य तापरे आमर डांस प्रोग्राम तापरे आमर इने बहुत माने अंचल रु समागम होइछे, लोकरान्य हो जाइछे। किंतु प्रशासन के मोर निवेदन अच्छे आमर अंचलटा बड़ पहाड़ घेरा उपरे रहबार लगी अच्छे, जद्वारा कि टिके लाइट रो सुविधा हेता, बाड़ार सुविधा हेता बेले आमर मंदिरटा के जिता इटा ब्रिटिश अमल रु राजा राजुड़ा अमल रु आमर देगा मंदिरटा अवस्थित है। आ इटा आमर आविर्भाव भगवान जेनटा कि तत्कालीन एसडीओ कुचिंडा श्री महांती भानुगंग त्रिभुवन देव राजा देवगढ़ तत्कालीन गंतिया ग्राम को एक संगे स्वप्नदोष होता। एटा संपूर्ण भावे आविर्भाव मंदिर। इ मंदिर रे जे मानसिक करसी जे बाहा हेसी तांकर तो कुल उद्धार हेसी। कुल रे पुत्र संतान पुत्री संतान जन्म हेसी। आ से कुल केबे भी माने अमंगल चिंता नहीं करन। बाबा देवेश्वर पीठ के टिके सरकार रो दृष्टि रहले आमर देवगाँ देवेश्वर पीठ आके जीवा। ओम नमः शिवाय। आज को मो 15-17 वर्ष हलानी हम ए देवगाँ मंदिर रे मो उपास करछे। आ ए उपास रे हमर मनोकामना सब पूर्ण होछि। हमर देवदेव महादेव हमर प्रभु रखि थांतु, समस्त को मंगल करि थांतु। हम एठारे जेते दंड काटी अछंती से मध्य एठारो हमर किछि कार्य करि थांती। हमर देवगाँ रे बहुत मेला होई था एठारे बहुत लोक हमर एठारे आसी थांती, समस्त कर मंगल होई थाए। आ देवदेव महादेव तंकर समस्त कर मंगल कट। ओम नमः शिवाय।